بارها به شهرها و گوشه‌های سیاحی تاجیکستان عزیز مهمان شده از زیبایی‌هایش لذت برده بودیم، ولی بدیل شهر زیبا و منبع نور و روشنایی یعنی راغون مهمان شدن در دل آرزوی بود که این هفته برآورده اش کردیم. ما به یکی از مهمترین و جالبترین جای تاجیکستان نیروگاه برق آبی راغون رفتیم. درود نثارتان باشد شنوندگان گرامی. برنامه نوبتی رادیو سیاحت را از نیروگاه برق آبی راغون پیشنهادتان می‌داریم و امید می‌بندیم از خاطرهای این سفر شما نیز به خوبی آگاه خواهید شد. صبح بر وقت هیئت ایجادی از خانه رادیو بدر شدیم و جانب شهر آرمان، منبع نور و روشنایی تاجیکستان و آسیا، شهر راغون راه گرفتیم. تا راغون تأثیرات گوناگون بود. یکی روزنامه می‌خواند و دیگری از خاطرات میگفت. سومی راه‌ها را به نوار می‌گرفت و همان و هر کس در اندیشه دیدن و معرفی کردن این دیار نور بودیم. در دوشنبه هوا معتدل باشد هم با مرور زمان اندک سردی زم می‌شد که شمال‌های فیض‌آباد و باران‌های یکتای عقبه گواهی آن بودند. به قول مملکت سعید در سفر یا همسفر خوب لازم است یا موسیقی خوبه. خوشبختانه به هر دو هم ممالک بودیم، زیرا سرودهای شیرین و دلنشین احمد ظاهر و نگینه رؤوف قصه های ما را شیرین و سفرمان را رنگین و راه را باشد فرسنگ ها در نظرمان کوتاه می‌کردند. بعد این صحبت های گوارا و آمادگی دیدن ها رسیدیم به اداره نیروگاه برق آبی راغون. چون از آمدن ما آگاه بودند در آنجا خیلی خوش و صمیمی استقبال گرفتند. با گروهی نمایندگان که عبارت از مسئولان، مهندسان، روزنامه‌نگاران و کارمندان بودند جانب خود نیروگاه راه پیمودیم. همکنون عرصه کار را دیدیم. واقعا عرصه کار بود راغون، زیرا هر کس آنجا خود را در آغوش کارزار در میافت. واقعا هم به قول شاعر میدان نبرد بود ساختمان نیروگاه، نبرد انسان و سنگ. اینجا نبردی انسان و سنگ است، امروز راغون میدان ننگ است. بنیادی راغون ننگی دیار است، میدانی قدر است، میدانی آر است. خیزید با نامی راغون، سرها فرازید در بامی راغون. سیمای میهن سیمای راغون، فردای میهن فردای راغون. بیارید آورد اینجاست، میدان مردی ای مرد اینجاست. با کاخی راغون ما سرفرازیم، تا هفت گردون سر بر فرازیم. خیزید با نامی راغون، سرها فرازید در بامی راغون. سیمای میهن سیمای راغون، فردای میهن فردای راغون. شنوندگان عزیز، نیروگاه برق آبی راغون تاریخی درازی را صاحب بوده. هنوز زمان شوروی به بنیاد ساختمان آن اساس گذاشته بودند، ولی محض با شرافت و بزرگی مرد اصیل و فرزند فرزانه ملت تاجیک، اساسگذار صلح و وحدت ملی،
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дубора ба сохтмони он асос гузошта шуд ва имрӯзҳо аллакай 2 агрегати он ба фаъолият шурӯъ кардаву ба иқтисоди тоҷикистон таъсир расонида истодааст. сохтмони нерӯгоҳи барқи обӣ дар осиёи марказӣ калонтарин яъне Роғун соли 1976 оғоз шуда буд. иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба 3600 мегаватт баробар буда, он аз 6 агрегати 600 мегаватта ва баландии сарбанди он 335 метр муайян шуда буд. ин нерӯгоҳ дар ҳолати пурра ба кор даромаданаш дар як сол метавонад 17 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ ҳосил кунад. таври маълум 16 ноябри соли 2018 пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон чархаи якуми нерӯгоҳи барқи обии Роғунро ба кор дароварданд. нахуст дар маҳалли сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловаттаи Душанбе Роғунро бо пахши васлак ба истифода дода, орзуву омоли деринаи миллати тоҷикро дар як лаҳза ҷомаи амал пӯшониданд. хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловаттаи Душанбе Роғун дар доираи лоиҳаи барқарорсозӣ ва сохтмони хатти баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловатта дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ амалӣ шудааст. баъди ба кор даровардани агрегати дуюми нерӯгоҳ, нерӯи барқи аз он тавлидшаванда ба системаи умумии энергетикии мамлакат интиқол дода шуд. бунёди Роғун яке аз бузургтарин иншооти аср маҳсуб меёбад. ин нерӯгоҳ аз чанд ҷиҳат аҳамияти бузург дорад. албатта бо бунёди ин нерӯгоҳ тоҷикистон истиқлоли энергетикиро ба даст меорад. Роғун пуриқтидортарин нерӯгоҳ дар Осиёи марказӣ маҳсуб дониста мешавад. ба иқрори сарвари давлатамон нерӯгоҳи Роғун воқеан ҳам макони созандагию меҳнат аст. Роғун адолат аст, Роғун асолат аст, Роғун шаҳодати бахту саодат аст. афсонаи куҷост? Роғун ҳақиқат аст, Роғун ҳақиқат аст. Роғун морат аст, дору мадори мост, дору лиёри мост. Роғун шарофат аст, худо ҳиммати ҷонини сари мост. Роғун саодат аст, нури сиришти мост. ин шӯлаи умед аз саф пушти мост, аз сар навишти мост. ҳасти башорате аз сар навишти мост. Роғун ҷасорат аст, дар бонки корсон, файзу шарофати мардони ҷонисон. пирӯз болар аст дар ҷабҳаҳои он. баъди тамошову огоҳ шудан аз рафти кору меҳнат дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун боз ба Душанбе баргаштем. шунавандаи азиз, шумо барномаи радиосаёҳатро аз раванди сафари мо дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун шунидед. дар таҳияи барномаи имрӯза саҳм доштем муаллиф ва ровӣ ман Қаландар Норов, коргардон Ҷумъахони Мурод. то саёҳатҳои хотиримони дигар, хайр.